مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم لوگ اپوزیشن کی طرف سے ایک پروگیٹو ہوتا ہے کہ ہم لوگ بتائیں کہ جی اس پالیسیز کے ساتھ ہم لوگ اگری نہیں کرتے. اور یہ جو آپ نے ابھی کلب بھی کی ہیں، آپ اندازہ لگا لیں لوگوں کو یہ تقریباً 32 کٹ موشنز فائنینس ڈیمانڈ نمبر 43 پہ اور ان باقیوں پہ ٹوٹل آپ دیکھیں آئے ہوئے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے جناب اسپیکر؟ کہ ہم لوگ اس پالیسی سے ہی اگری نہیں کرتے. میں بار کہہ چکا ہوں اس فلور آف دا ہاؤس پہ، جس دن بجٹ کی ڈیبیٹ انیشیٹ کی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، اور اس کے بعد بھی فائنانس کمیٹی پہ ہم لوگ لگ رہے. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے جتنا کام اس پہ کیا، اور چودھری مبین صاحب نے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اسامہ میلا صاحب بیٹھے ہیں، شاہرام خان ترکئی صاحب بیٹھے ہیں، عاطف صاحب بیٹھے ہیں. جناب اسپیکر، ہماری اپوزیشن کی ٹیم نے دن رات لگا کے ایک چیز اس فائنانس بل میں ڈسکس کی. اور یہاں پہ فائنانس کی ٹیم جو یہاں پہ بیٹھی ہے، اورنگزیب خان صاحب، انہوں نے بھی ایکنالج کی ہمارے ینگ ساتھیوں کی جو ایفرٹس ہیں، اور ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں انہیں. جناب اسپیکر، اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ بجٹ جو میں بار کہتا رہا ہوں، یہ ایک ڈیڈ آن ارائیول بجٹ ہے. ریونیو کے سائیڈ سے آپ دیکھیں تو ریونیوز یہ اوور سٹیٹ کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی انہوں نے بجٹ ختم ہوا نہیں، کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی یہ ریونیو ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں پورا. وہ ریونیو انہوں نے پورا نہیں کیا، اس سے بھی کم، تقریباً 1200 ارب روپے تو پچھلے سال انہوں نے کم اکٹھا کیا. اس کے بعد اوورال فسکل ڈیفیسٹ ان کے پاس، جناب اسپیکر میں آپ کو موٹا بتا دوں کہ، اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو پی ڈی ایل یہ کماتے رہے ہیں، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ پی ڈی ایل کا لیول جو تھا، یہ جناب اسپیکر تقریباً اس وقت جو آپ کی پیٹرول پرائس کا 2025 میں ہے، یہ تقریباً 31.5% جو ہے وہ پیٹرول پرائس کا پی ڈی ایل اکٹھا کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ مارچ 2022 میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ صرف 13.3% تھا. اور اس وقت تیل کی قیمت جناب اسپیکر اس وقت تھی $117 فی بیرل، اور جس وقت یہ بجٹ پیش ہوا تھا اس وقت تیل کی قیمت تھی جناب اسپیکر $64. تو اندازہ لگا لیں پی ڈی ایل انہوں نے زیادہ کر لیا. ہمارے ٹائم پہ ایبسولوٹ ٹرمز میں 20 روپیز لیٹر تھا، آج یہ 80 روپیز پر لیٹر پہ جا رہے ہیں. عوام کی تو چمڑی ادھیڑ رہے ہیں، عوام کا گلا کاٹ رہے ہیں، وہاں سے یہ پورا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس وقت ہم لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ایرانین آئل کی سمگلنگ، تیل کی سمگلنگ، پیٹرول کی کیوں نہیں روکتے ہیں، تو کہتے ہیں جی ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ میں نے کیلکولیٹ جب کیا تو 550 ارب روپے کی سمگلنگ ہوتی ہے، اور اس سمگلنگ کے لیے یہ بنتا ہے تقریباً آپ کا جناب اسپیکر 72,244 18 ویلر ٹرک، 30,000 اس پہ لیٹر آتا ہے. تو آپ کا تقریباً 72,244 ٹرک 26 پلوں سے جب گزرتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتے جناب اسپیکر. یہ کوئی چنچی رکشہ تو نہیں ہے. اور یہ ٹرک چلتے ہیں آپ کے پکے روڈوں پہ، تو سمگلنگ کے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا ایفرٹس ہیں؟ 0/0. اوپر سے ایف پی آر کو، جو کہ وہاں پہ یہ سمگلنگ کی میں نے کیوں بات کی ہے، کیونکہ کسٹمز والے ادھر اٹھتے ہیں، باقی لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا نظر نہیں آتے. اور اسی ادارے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بڑے صاف ستھرے دودھ کے دلے ہیں، اور یہ ٹیکس میجرز آپ کو ہم لوگ ہتھیار دے رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں مزید چھری تیز کر کے ایک دوسرا دے رہے ہیں اور ٹوکا دے رہے ہیں کہ عوام کا گلا بھی کاٹیں اور ان کی بوٹیوں کو بھی ٹوکا کر کے اور آپ نکالیں. جناب اسپیکر، ایک کرپٹ ادارہ جس پہ ریفارمز ہیں ہی نہیں، اس کو آپ مزید پاورز دے رہے ہیں کہ جی وہ آپ کو اور اس ہاؤس کے جتنے لوگ ہیں ان کو اریسٹ کرنے کی پاورز دے رہے ہیں. ساروں کے خلاف ٹیکس نوٹسز آ رہے ہوں گے، ساروں کو اپنی ایکسپلینیشن دینی نہیں پڑے گی، ساروں کو وہ اریسٹ کر کے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، آپ کا جناب اسپیکر F6 F7 میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں ان سیکٹرز میں، اور جا کے جناب اسپیکر آپ نے ان کو ہتھیار دے دیے ہیں کہ باقی لوگوں کو یہ پکڑیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم لوگ پاور سیکٹر کے، انرجی سیکٹر کے حوالے سے یہ ان کو مطلب ریسورسز دے رہے ہیں. انرجی سیکٹر آپ کا بیٹھ چکا ہے. انرجی سیکٹر میں آپ نے پی ایم ایل این گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے 2013 سے لے کے 2018 تک جو پاور پلانٹس لگے
नंबर 1 मैं टेक्निकल डिटेल में जाता हूं, फ्रंट लोडेड। नंबर 2 आपके आईपीपीस के एग्रीमेंट्स उनके साथ। नंबर 3 जनाब स्पीकर आपके पास जो डॉलर इंडेक्सेशन थी। नंबर 4 जनाब स्पीकर वो सारे के सारे कैपेसिटी पेमेंट्स 2018 में 450 अरब से लेके आज वो 2200 अरब तक चले गए हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, ये रिजीम रिस्पॉन्सिबल है, और कौन वो रिस्पॉन्सिबल है? आपकी कोल पावर प्लांट्स की पर मेगावाट कीमत जो है वो दुनिया में $7.5 लाख पर मेगावाट, पाकिस्तान में वो तकरीबन 1.4 मिलियन 14 लाख डॉलर पे लग रहे हैं पर मेगावाट। तो वो खांचे किधर गए? यहाँ पे आप महंगाई का हिसाब देखें जनाब स्पीकर, मैंने यहाँ पे आपको रेट लिस्ट उस वक्त भी पढ़ के यहीं पे सुनाई थी। एक एक चीज की, आपकी हर एक चीज की कीमत में कहीं पे आपका 70% इजाफा, कहीं पे आपका 100%, 125, 170% इजाफा अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में। जनाब स्पीकर ये महंगाई नहीं है तो और क्या है? ये कहते हैं जी कि महंगाई कम हो गई है। परचेजिंग पावर कुव्वत खरीद वो हमारे टाइम पे अप्रैल 10, 2022 को जो शख्स पाकिस्तान में 1 लाख रुपए कमा रहा था आज वो तकरीबन 44,000 रुपए भी नहीं कमा रहा। जनाब स्पीकर आप ये देखें कि आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे कितने लोग चले गए हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे तकरीबन 44% आबादी आपकी, 12 करोड़ अवाम जो है आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे है। यहाँ पे जो मुलाजमीन इधर खड़े हैं आपके जितने, जिन्होंने ये अचकने पहनी है और कराकुली टोपी पहनी है, ग्रीन अचकने पहनी है, बाकी आपके स्टाफ यहाँ पे इनसे पूछें इनके घर में क्या हालात हैं, क्या इनका चूल्हा ये गुजारा कर सकते हैं, किससे मांग टांग के लाते हैं, किस तरह अपने बीवी बच्चों को और अपने खानदान का पेट पालते हैं, जरा इनसे पूछें। कुव्वत खरीद उस वक्त क्या थी और आज क्या है? और यहाँ पे ये लोग याशियां कर रहे हैं, यहाँ पे ये V8 पे V8 कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात बढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्पीकर ऑफिस के अखराजात बढ़ रहे हैं, यहाँ पे सेनेट चेयरमैन के अखराजात बढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जाके सिंध कनाल के ऊपर ये सौदा कर रहे हैं, और जाके आसिफ अली जरदारी उधर सौदा करता है, लोगों के पीठ में खंजर खोब रहे सिंध की अवाम के। यहाँ पे ये जो रिजीम बैठी हुई है ये जाके जनाब नोबेल पीस प्राइज और ये कर रहे हैं। जनाब स्पीकर हमें बताया जाए कि ये कहाँ की इंसाफ, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कर क्या रहे हैं? जी, और दूसरी चीज जनाब स्पीकर मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ, यहाँ पे एक बड़ी कितावर शख्सियत है, बड़ी लंबी चौड़ी, उन्होंने एक अपनी स्पीच में एक बात की, बड़े मतलब हमारे साथियों के ऊपर हिट्स हुए, ये बात हुई और मतलब वो तनकीद अपनी तौर में कर रहे थे। मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता। 7वीं तरमीम थी, गालिबन दिसंबर का महीना था 2004 में, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर में 2 बजे के टाइम पे बैठे हुए थे, तो उनको कहा कि ज़रा आप जनरल मुशर्रफ के MSA या उनसे ज़रा बात करें। उन्होंने कहा जी खुदा का वास्ता है, मुझे तो डर लगता है कि जो ऑपरेटर लास्ट नाइक उधर बैठा हुआ है उससे मुझे डर लगता है, उससे मैं बात नहीं कर सकता। तो बात हम लोग क्या कर रहे हैं जनाब स्पीकर? तो हर एक आदमी को अपने अपने उस रियलाइजेशन में रहना चाहिए। जनाब स्पीकर यहाँ पे ये मैं एक बात करता चलूँ, आखिरी मेरी बात है जी। यहाँ पे हमने जो डिफेंस एक्सपेंडिचर दिया था, कल मैंने डिफेंस पे भी बोला, डिटेल में बोला, डिफेंस एक्सपेंडिचर हिंदुस्तान भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं, और मैं बार बार ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान, मोदी सरकार पाकिस्तान पे अटैक करेगा और हम लोग फिर उसके दांत खट्टे करेंगे बैसियत कौम इंशाल्लाह। ये मेरी बात याद रखिएगा, पर हमें तैयारी रखनी है। हमें प्रोडक्टिव कॉम्बैट एक्सपेंडिचर पे जरूर आप खर्च करें, वैल्यू एडेड सिस्टम्स पे करें। हम लोग चाहते हैं कि ये एक्सपेंडिचर पाकिस्तान की ये अखराजात हो तो पाकिस्तान की आवाम के लिए होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे ये लोग कर ही नहीं सकते। इन्होंने पाकिस्तान को एक डोमेस्टिक डेट ट्रैप में फंसा दिया है। 6,500 अरब रुपए का खर्चा जो आपका खसारा है, ये हर साल इतना देते जा रहे हैं, और सिर्फ मेरा नहीं ख्याल होगा कि औरंगजेब खान साहब, क्योंकि ये खुद बैंकर हैं, ये चाहते होंगे, पर इस बजट में सिर्फ 2 लोगों को फायदा हुआ है, पाकिस्तान के 4 बैंक मालिकान को, जो अरबपति खरबपति बन गए। क्यों? क्योंकि रिजीम जो है वो बैंकों से कर्जा उठा रही है। 97% कर्जा जो है आपका खसारे का वो बैंकों से आप उठाएंगे, वो घर बैठे उनको सूद मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में पैसा जाएगा नहीं। इस वक्त आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बंद, एग्रीकल्चर खत्म, आपका मोहसिन नकवी का 450 अरब रुपए वो कोई भूल गया। शुगर पिछले साल इन्होंने एक्सपोर्ट की, इस साल फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, और
शुगर की चीनी की कीमत कितनी चली गई है, आपकी 190 रुपए केजी से भी तजावज कर दी है। कौन यहाँ पे गुजारा कर सकता है जनाब स्पीकर। गंदम का इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहले पिछले साल लोगों से फार्मर्सी खरीदी नहीं, और इस साल उन्होंने कहा जी प्राइवेट सेक्टर के हाथ आप चढ़ जाएं। प्राइवेट सेक्टर ने क्या करना, आड़तियों के मजे हो गए, वो अरबपति बन गए, किसान आपका जो है वो रुल गया। इस बजट को हम लोग रिजेक्ट करते हैं जनाब स्पीकर, क्योंकि बुनियाद। अच्छा, आखिरी बात मैं करके इजाजत चाहूंगा। इन्होंने कहा कि जनाब हमने बड़ा जबरदस्त एक मॉडल बनाया और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिखाएगा कि किस तरह पाकिस्तान की जीडीपी मईशत बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। मैंने कहा जी हमारे सामने वो एक्सपर्ट्स बिठाए। एक्सपर्ट्स बैठे, वो हमारी 2.5 घंटे की मीटिंग हुई उनके साथ, हमारे बाकी साथी एमएनएज ऑपोजिशन के मौजूद थे। जब हम लोगों ने ड्रिल डाउन किया जनाब स्पीकर, वो मॉडल पाकिस्तान के लिए सूटेड नहीं। नंबर एक, थियोरेटिकल अजम्पशंस वो लेके जा रहे हैं। जब हमने कन्फ्रंट किया, इनके पास जवाब ही नहीं, इनके पास जवाब ही नहीं, ना वो उस मीटिंग में ना उसके बाद। तो जब ये लोग गुड्डी गुड्डे का खेल उन्होंने बनाया हुआ है, इनके पास जो स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं वो फॉल्टी स्टेटिस्टिक्स हैं, ना उसकी कोई बुनियाद है। ब्यूरो ऑफ आपका इकोनॉमिक सर्वे आप उठा के देखें ना, मैं आपको टेबल दिखाया था। एग्रीकल्चर में 62% इन्होंने दिखाया जनाब कि हमारा लाइफ स्टॉक माल मवेशी बढ़ रहा है। माल मवेशी में क्या दिखाया जनाब कि 36% इनके आपका गाय और भैंसें और ये बढ़ रही हैं आपका। उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि जी आपके गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा है, आपके खच्चरों में कोई इजाफा नहीं। जनाब स्पीकर, जब ऐसे शुमारियात पे ये अपना बजट बनाएंगे, जब हर चीज में चोरी चिकारी फरेब झूठ धांधली करेंगे, तो बजट किस तरह बनेगा। उसी तरह ये होगा जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने जनाब स्पीकर उन्होंने क्या कहा कि जी हम लोग 1400 अरब रुपए का पीएसडीपी करेंगे। उसके बाद उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया और 41% भी नहीं खर्च कर सके। मैंने सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछा कि जी आखिरी सहमाही में, आखिरी क्वार्टर में आपकी क्या जा रही है, बैटिंग एवरेज कितना आपने खर्च किया, कि जी हम लोग कर दिया। और मैंने कहा खुदा का खौफ करें जनाब सेक्रेटरी साहब, कहाँ पे किया, हर जगह पे झूठ, हर जगह पे मतलब गलत बात। और आखिरी पॉइंट जनाब स्पीकर, फिर मैं 10 सेकंड में खत्म, आखिरी पॉइंट और मैं खत्म करता हूँ। 2-3 मिनट की होती है जी जनाब स्पीकर आखिरी पॉइंट करके खत्म करता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का खुद देखें, उनका अपना बजट 19 अरब में से या 3 या 4 अरब हुआ, तकरीबन 20% अपना खुद ही, वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, उनका खुद ही ये बैटिंग एवरेज। और ये सारी चीजें तभी ठीक होंगी जनाब स्पीकर जब पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सेटअप सही होगा, आपके रिफॉर्म्स होंगे, आपके एफबीआर का रिफॉर्म